आम आज अच्छु जलेश्वर निर्वाचन मंडली रे जोटी ये मंत्री निर्वाचन मंडली हिसाब से सारा ओडिशा रे चर्चा अच्छी जिते बड़े मंत्री मंत्री निर्वाचन मंडली कथा कहुचे बालेश्वर जिलार जिला सभापति भाव दायित्व अच्छा अश्विनी पात्र से निर्वाचन मंडली ये जलेश्वर निर्वाचन मंडली ये जलेश्वर निर्वाचन मंडली रे राजनीतिक अवस्था राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बा कौन अच्छी बीजेडी स्थिति कौन अच्छी ए विषय आम जहाँ पाखे अच्छु सी होती ब्रज कुमार प्रधान जी राजनीतिर जलेश्वर जड़े चर्चित चेहरा विधायक प्रार्थी होगा से आशायी अच्छा ये कथा पूर्वर जना पड़ी से चेयरमैन थे चेयरमैन गत थर चेयरमैन कैंडिडेट होते आम सहित कथा हवा सी यही जलेश्वर राजनीतिक चित्र को ठीक भाव में साधारण लोकों पाखे आपण मान पाखे पहुँचाई पारे। ब्रज बाबू आज जिते आम जलेश्वर आसीचु आम किसी लोकों संगे कथा है जदि अश्विनी पात्र पर आउ जड़े राजनीतिक चेहरा जे जलेश्वर को भल भाव जानी जलेश्वर लोक मैंने भल भाव जानी से होती आपण मुहर कहतु आपण मुहर लोक जानापी चाहते जलेश्वर राजनीतिर चेहरा कौन अच्छी आ जलेश्वर साधारण लोक वास्तव में कौ अवस्था अच्छा बीजेडी सहित कौ अवस्था अच्छा आपण सहित कौ अवस्था अच्छा अश्विनी बाबू सहित कौ अवस्था अच्छा शुणु आप जो प्रश्न कले निश्चित भाव में तार उत्तर आपण मैंने जनसाधारण पाखु पाई तथापि जिते मत आप पचार मु निश्चित भाव में से बाबद किसी कहवाई चाहूँगी जिते बड़े जनता दल पर ओडिशा रे विजु जनता दल प्रतिष्ठा लाभ कला माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व नेले जलेश्वर आज स्वर्गत गौरव दास नहांती आमे दुई जन प्रथमे जलेश्वर विजु जनता दल को प्रतिष्ठा करूँ एवं दल को मजबूत करने तृणमूल स्तर में जहाँ चाहूँगी नवीन पट्टनायक सबू कार्यक्रम सामिल थिलु आज लोके निश्चित भाव में आम प्रति भल पाइबा अच्छी कौन पाई ना आम लोकों सहित आज 90 मसीहा ठारू जनता दल ठारू आम लोकों सहित सुख दुखे भागी होचु विकास रे मध्य सामिल होचु एवं आज जो भली भाव में जलेश्वर विजु जनता दल को संगठित करा जायछि सेथिरे मध्य आमर प्रमुख भूमिका अच्छी से आज जलेश्वर विजु जनता दल सबुठू अन्य दल को पछरे पकी आज मध्य आगे अच्छी विधायक संगे आप संपर्क केमती शुणु दल सहित आमर किसी मतांतर मनांतर नहीं व्यक्तिगत भाव जो दिन ठारू मु ए विधानसभा प्रार्थी होगापी आशायी हेली से दिन ठारू अश्विनी बाबू हूँ निजक निजे कौन अनुभव कले मो पाखु दूरी जावाई से चेष्टा कले ना सहित मोर व्यक्तिगत किसी मतांतर मनांतर ना केवल विधानसभा प्रार्थी होगापी मुझे जो दिन पाखर लोकों पाखे कहली लोक कहवा आरंभ कले से दिन पाखर से मो सहित टिके दूरी की से रोचती ना मोर सहित किसी अश्विनी बाबू बेसी अच्छा ना ब्रज बाबू बेसी अच्छा शुणु आज से आम दल में नथिले अन्य दल आसी आज से जो विधायक होती निश्चित भाव में लोक क्षमता पाखे रही चेष्टा करेंगे किंतु ग्रामांचल में मुझे अनुभव करे प्रति ग्राम पंचायत रे आज 2000 मसीहा ठार जब दल यानी आम प्रति ग्राम पंचायत रे लोकों साधारण लोकों सहित भी अच्छु नेतृत्व सहित अच्छु तेणु मु जाने आज अश्विनी बाबू क्षमतार अच्छा लोक आज पाखक जाऊँच किसी कथार भागीदारी होती ना साधारण लोक बर्तमान बहुमत आमे जहाँ तृणमूल स्तर में देखुचु अश्विनी बाबूर कार्यधारा को अश्विनी बाबूर कार्यकलाप को बहु बर्तमान तृणमूल स्तर में विजु जनता दल कर्मी मैंने ना पसंद कर आपण सहित बेसी लोक अच्छा ना अश्विनी बाबू सहित बेसी लोक अच्छा बर्तमान मुझे अनुभव करम सहित तृणमूल स्तर में बहु कर्मी आम सहित अच्छा अधिक मात्रा विजु जनता दल पाखे बेसी लोक अच्छा ना ब्रज पाखे बेसी लोक अच्छा विजु जनता दल पाखे संपूर्ण अच्छा ब्रज कौटी अच्छा ब्रजबाबू लोकों पाखे अच्छा विजु जनता दल पाखे अच्छा ना अश्विनी बाबू जिते प्रार्थित्व कथा उठिब लोके नवीन बाबू को भल पाँच विजु जनता दल को भल पाँच जिते व्यक्ति कथा उठिब आमे निकट दुईटी तीन प्रोग्राम करके मंत्री अश्विनी पात्र को देखी देचु जे लोक तुम पाखे अच्छा ना आम पाखे अच्छा लोके अलरेडी प्रमाण कर दल ब्रजबाबू को प्रार्थी न करे ब्रजबाबू राजदास शुणु
ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଯେ ଦଳ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଦଳ ମୋ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ବ୍ରଜବାବୁ, ଆପଣ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା କ୍ଷମତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ବେଶୀ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାଲି ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦବନି, ଆପଣ ଦଳରେ ରହିବେ ନା ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ? ସେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଯାହା କହିବେ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁଙ୍କ ପରେ ବ୍ରଜବାବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେଡିରେ, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ହଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କାଲି ଆଉ କୋଉ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଲଢ଼ିପାରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ କିଛି ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ବା ସମ୍ପର୍କ କିଛି କାମ କରେନି। ଯାହା ଦଳ ଆମକୁ କ୍ଷମତା ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ଆପଣ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ବା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, ରାଜନୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଯଦି ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିକି ବା ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ପାରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦଳରେ ନଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଏ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା କମି ଯାଇଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକଟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବିଜେଡି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ରହୁଥିଲା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ? ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୌର ଗୋପାଳ ଦାସ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲୁ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଜିତିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀରେ ଜିତିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେନି, ଏବେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ହଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁକୁ ନେଲେ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ସମୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଏଇ ଆଶାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ନେଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁଙ୍କ ପରେ ବ୍ରଜବାବୁଙ୍କ ପରେ ଆଉ କିଏ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବିଧାୟକ ଚେହେରା ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବେ? ସେଟା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବିନି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି କାଲି ସବୁ ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରଜବାବୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ଏଥିରେ ବ୍ରଜବାବୁଙ୍କର ସମ୍ମତି ରହିବ କି ନାହିଁ? ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଶେଷରେ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁକୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜେପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ଆପଣ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ କି? ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ମୁଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ଆମେ ବ୍ରଜବାବୁଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଏବଂ ନିର୍ଯାସରେ ଏହା ପହଞ୍ଚିଲୁ ବ୍ରଜବାବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଇଏ ଆଶା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି। ସମୟ କହିବ ବାସ୍ତବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବ୍ରଜବାବୁଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଛି କି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କି ନ କରୁଛି। ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ବାରିକ, ଆନ୍ଦୋଳନ ନ୍ୟୁଜ୍।